अख्तर बहैसियत मेयर हल्फिया इकरार करता हूँ कि मैं पाकिस्तान से वफादार रहूँगा। कराची वालों को नया मेयर मुबारक हो। वो मेयर के जो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी में हल्फ बर्दारी में तशरीफ लाए। नाजरीन, हल्फ लिया और वापस जेल रवाना हो गए। 24 मिलियन आबादी, 18 टाउन्स और 178 यूनियंस और दुनिया के 8वें बड़े शहर को वसीम अख्तर सलाखों के पीछे से अब चलाएंगे। कराची राउंड द क्लॉक काम करने वाले मेयर का मुंतजिर था, मगर हवालात से 24 घंटे यूनियन काउंसिल, यूनियन नाज़मीन और डिप्टी मेयर से राब्ते में रहना कैसे मुमकिन होगा? ये बुनियादी सवाल उनकी मौजूदगी, अहकामात और फैसलों से मुतल्लिक है। कराची शहर भी खुद सोचिए किस्मत का धनी है। कराची के साथ पहला मजाक गली कूचों के मसाइल हल करने वाले मेयर के हाथ बांध कर सूबाई हुकूमत ने किया। इसके 34% इख्तियार की कटौती करके 14% तक कर दी। 5 सालों में 3 फुल फ्लेज लोकल बॉडी एक्ट और दर्जन से ज्यादा तरमीम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में करके मकामी नुमाइंदों के इख्तियार के तमाम खाते ही बंद कर दिए। सिंध हुकूमत ने कचरे को ठिकाने लगाने और रिसाइकल करने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इदारा कायम कर दिया है कि जो सूबे की हुकूमत के मातहत है। वाटर बोर्ड का बराह रास्त सूबाई वजीर मौजूद है कि जो काम पहले मेयर करता था वो बेशतर काम कमिश्नर के जिम्मे है और हेल्थ एंड एजुकेशन के फंक्शंस भी खुद सूबाई हुकूमत देखेगी। नाजरीन, शहर कराची के साथ दूसरा मजाक मेयर का इंतखाब करने वालों ने किया। वसीम अख्तर के पास ना इख्तियार है, ना फौज की पसंदीदगी का सर्टिफिकेट और ना ही दफ्तरी औकात में काम करने की आजादी। इसी हवाले से बात करेंगे MQM पाकिस्तान के फारूक सत्तार साहब से। फारूक सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला सवाल, डज इट नॉट शॉक यू फारूक साहब द आयरनी ऑफ लाइफ? पहले आप कराची चलाते थे लंदन से वीडियो लिंक, उधर से अहकामात लेके, अब आप कराची चलाएंगे जेल से वीडियो लिंक के थ्रू, उधर से एक मेयर बैठ के चलाएगा। ये किस्मत है कराची की, इट्स आयरनी ऑफ लाइफ, व्हाट वुड यू कॉल इट? उसमें ऐसा है कि ये जाहिर है कि एक आयरनी है, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस एतबार से 2 सूरतें हैं। एक तो उनको अनलिमिटेड पैरोल दिया जाए, यानी उनकी मूवमेंट की भी पूरी आज़ादी हो। वसीम अख्तर साहब इन्हीं केसों में जमानत पर रहे हैं और मुल्क से बाहर जाने की भी इजाज़त दी है इन्हीं अदालतों ने जिन्होंने उनकी बेल को कैंसिल किया। तो मेरे ख्याल में पैरोल हो जाए और ऐसी अनलिमिटेड हो जाए, पाकिस्तान से बाहर जाने की पाबंदी हो, लेकिन और कराची से भी बाहर जाने की पाबंदी, और कराची में वो जाएं और उनके साथ एस्कॉर्ट भी हो, और वही जो एस्कॉर्ट है वो उनकी सिक्योरिटी को भी देख ले, और वही एस्कॉर्ट उन्हें जो है उस लिमिट से बाहर ना जाने। मेरे ख्याल में बहुत पैरोल का रास्ता आसान है। और 1.5 साल से एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो कि लियारी से MNA बने हैं वो भी पैरोल पर बाहर हैं। तो मेरे ख्याल में वसीम अख्तर की पैरोल पर रिहाई को ऐसी मुश्किल काम नहीं। अच्छा, एक लिमिटेड पैरोल है कि उन्हें घर के अंदर रहने की पैरोल दे दी जाए और घर में वो लोगों को बुला सके, अपना दफ्तर वहां बना सके, और जो है वो दोनों की एक्सेस हो, ऑफिसर्स की, अमले की भी और अवाम की भी, और वसीम अख्तर की, उन तक एक्सेस हो। मेरे ख्याल में ये सारी चीजें पॉसिबल है और हम इसके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन सामने रखिए फारूक साहब। मगर एक ऐसा मेयर जिसपे संगीन इल्जामात हों, गो के कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड अभी लग रहे हैं, टाइम ऑफ है, मगर संगीन दहशतगर्दी के और कत्लो गारत के इल्जामात उसके ऊपर हो, आपको नहीं लगता कि आज जब हल्फ बर्दारी वो ले रहे थे पाकिस्तान से वफादारी की, तो कहीं ना कहीं जाके उनकी इखलाकी हैसियत भी चैलेंज होगी? ये तो पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों की पहले बेहिसी का जायज़ा लेना पड़ेगा, और तमाम हुकूमतों की जो लाताल्लुक़ी कहें, या उनकी इतनी कन्वीनियंस या सहूलत, या उनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट कहें, कि वसीम अख्तर साहब ये जो 12 मई का वाक़या है ये 2007 का है गालिबन ना। अब अगर आप 2007 से अब तक की सूरत हाल को देखें, जिस तरह मैंने कहा, तो मुझे बताइए कि फिर तो हम पीपल्स पार्टी के साथ भी हुकूमत में रहे, वसीम अख्तर साहब भी जो है वो MNA रहे, और उसके बाद जो सूरत हाल है वो 2013 के बाद भी हम अपोजिशन में हैं, हमने इलेक्शन लड़ा है। तो ये अचानक उनकी गिरफ्तारी के बाद ये जो 12 मई का केस उनके ऊपर जो थोपा गया है, तो ये थोपा गया है 12 मई में। अब तक जो कमीशंस बने इंक्वायरी के, उनकी जो रिपोर्ट जो मौजूद है, जो आपके पास है, अगर आप कहीं से निकालें, एक कमीशन की रिपोर्ट मौजूद है, उसकी जो फाइंडिंग्स है उसके तहत अगर वसीम अख्तर साहब मतलूब है तो बेशक बहुत पहले अरेस्ट हो जाना चाहिए था। तो 12 मई को तो लोगों ने अपनी सियासी अज़ाइम की भेंट चढ़ाया, अपनी सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया है। उन्होंने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर उस सियासत की भेंट ना चढ़ाया गया होता MQM को दीवार से लगाने के लिए, और MQM
کو جو ہے وہ زبردستی 12 مئی کا سارا ملبہ ایم کیو پر ڈالنے کی یہ کوشش نہ کی جاتی تو شاید یہ 12 مئی کا قضیہ حل ہو جاتا. تو پہلی بات تو یہ آفٹر تھاٹ ہے, ان کو گرفتار کیا گیا, ان کی ضمانت اس کیس میں جو ہے وہ کینسل کی گئی, جو کہ ڈاکٹر عاصم کے بیان کے مطابق وہ اور انیس قائم خانی اور قادر پٹیل یہ تینوں جو تھے دہشت گردوں کا علاج کراتے تھے. اب عاصم کے اوپر سب سے پہلے تو یہ کیس چلے, آگے بڑھے اور اس میں استغاثہ اپنا کیس پیش کرے, گواہان آئے, تو پھر جا کے کہیں وسیم اختر پر بھی بات آئے گی کہ عاصم اب کورٹ کے سامنے کیا بیان دیتے ہیں, کراس ایگزامینیشن میں کیا کہتے ہیں. تو یہ تو ضمنی ہے, اصل تو ڈاکٹر بیچارے عاصم ہیں, اور ڈاکٹر عاصم بھی کتنے ہوں گے وہ بھی عاصم. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں انہیں منظر عام سے دور رکھنے, شاید یہ ناپسندیدگی ہو یا اس کی جو بھی وجوہات ہے, یہ سیاسی ایجنڈا ہے, اس میں قطعی. اب آپ نے میرے منہ کی بات نکالی ہے فاروق صاحب, ناپسندیدگی ہو یہ شاید نہیں ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتی ہوں, ناپسندیدگی ہی ہے. ایک بڑا ایسپیکٹ اس کا ناپسندیدگی کے حوالے سے. مجھے بتائیے گا سر کہ وسیم اختری کیوں جماعت میں کوئی اور بیڑا نہیں اٹھا سکتا تھا خدمت کا؟ اینڈ آئی آسک دس بیکاز پسندیدگی کے کامنٹ کے حوالے سے سر جن کوارٹرز نے آپ کو پیغام بھیجنے تھے وہ بھیجے, اسٹیبلشمنٹ ڈڈ ناٹ اپروو آف وسیم اختر, سو وائی ور یو ایڈمنٹ؟ دیکھیں ڈاکٹر عاصم کے علاوہ دیگر جتنے مقدمات ہیں سہولت کاری کے, اس میں تو اگر وسیم اختر ہے تو پھر میرا نام بھی ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ پسندیدگی ناپسندیدگی کس کی ہے, کیوں ہے, ان چیزوں کو پولیٹیکلی کیوں ہم سالو نہیں کرتے. دیکھیں اگر یہ ہو ہی گیا ہے, اگر یہی بات مراد علی شاہ حکومت کے مین کسٹوڈین کے طور پر اور چیف ایگزیکٹو کے طور پہ اگر کسی کی بنا اگر وہ آ کے کہے, پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں آئیں اور وہ آپس میں رابطہ کرے, بات چیت کرے اور وہ ان چیزوں کی اونرشپ لے لیں, اور یہ جو امن قائم ہوا اس کو دیر پا پائیدار بنانے کے لیے بھی اونرشپ لے لیں. پھر جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے تو ہزاروں کاؤنسلر کا نیٹ ورک, تو خود علاقوں میں انتہا پسند اونرشپ تو سب کو لینی ہوگی, مگر وہ ادارے جو نہیں اپروو کرتے وہ اونرشپ کیسے لیں سر؟ وہ تو سرے سے ہی شک اور نیت پہ شک کر رہے ہیں نا, تو انڈائریکٹلی صحیح ناپسندیدگی کا اظہار تو کیا نہیں. دیکھیں کوئی ایسا واضح بیان نہیں تھا, بالکل میں آپ کو بتا دوں, انڈائریکٹلی کہہ رہی ہوں, انڈائریکٹلی وہ پیغام آتا تھا, انڈائریکٹلی ساری باتیں آتی تھیں, ڈائریکٹلی نہیں ہے. ہاں ڈائریکٹلی یہ تھا کہ انہوں نے ایک بیان میں جو پچھلے سال ہماری کھالیں ہمارے رینجرز کے دوست لے گئے تھے ٹرک کے ٹرک بھر کے, اس پر انہوں نے کہہ دیا تھا کوئی ایسی بات جس سے کہ وہ نہیں کہنی چاہیے تھی. تو انہوں نے کئی مرتبہ اسے ریٹریکٹ بھی کیا, کہا کہ مجھے یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, نامناسب ہے. نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ آئین اور قانون میں کسی کے لیے قابل قبول یا ناقابل قبول ہونا اور اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ساکھ کو آپ داؤ پہ لگا رہی ہیں یہ سوال کر کے کہ اس کا مطلب اگر کوئی ناپسند ہو جائے. میں سوال کر کے نہیں سر, آپ تو حامی بھر چکے ہیں میری سوال کی, آپ کہہ چکے ہیں انڈائریکٹلی پیغام بھیجیں. مینڈیٹ سے متصادم ہو, اگر وجہ مینڈیٹ سے متصادم ہے, الیکٹوریٹ سے متصادم ہے, پاکستان کے کسی فوجداری قانون میں اس کو کنوکشن یا سزا ہو گئی ہے, یا پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 62-63 کی کسی اس سے وہ ہٹ ہو گیا ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ پسند ناپسند اس طرح ہونے لگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ سارے جو جمہوری ادارے ہیں وہ بے وقت ہو جائیں گے, بے حیثیت ہو جائے گے. ہمیں تو ہو رہے ہیں نا سر معذرت کے ساتھ, ہماری ملکی ہے, ہماری اونرشپ اس میں بھی ہے, اور ریاستی اداروں کی بھی ایک ساکھ ہے, اس کو بھی ہم داؤ پر نہیں لگانا چاہتے. یہی مسائل ہمارے زیادہ کمیونیکیشن انٹریکشن سے یہ ساری چیزیں حل ہو سکتی ہے. ہم نے کوشش کی تھی کہ وسیم اختر کا ایک ایسا سادہ سب معافی نامہ بھی بھیجے, لیکن وہ قابل قبول نہیں ہوا تھا. حالانکہ میں اگر ہوتا تو میں کہتا کہ یار مٹی پاؤ, آگے بڑھو, لوگوں نے بھی ووٹ دیا, کوئی ایسا جرم نہیں ہے, اگر کوئی بات کہہ دی ہے معافی مانگ لی, کہہ دی کہ غلط ہوا, آپ کے سامنے آ کے غلط کہہ دیں گے, ٹی وی پہ آ کے غلط کہہ دیں گے. لیکن وسیم اختر پہ کیس بھی ہوا ہے, وہ کورٹ میں معافی مانگنے کی بات تھی, تو ابھی کورٹ میں تو معاملہ آگے بڑھا نہیں. لیکن میرے خیال میں اب دیکھیں اب یہ ڈسٹ سیٹل ہو رہی ہے, ہو گئی ہے. وسیم اختر کو کام کرنے کی سہولت ملنی چاہیے, موقع ملنا چاہیے. ارشد وورا سے ان کا ایک رابطہ ہونا چاہیے. ارشد وورا جب تک وہ فزیکلی پریکٹیکلی بہت ایکٹیو اور فنکشنل میئر نہیں ہوں گے, وسیم اختر ارشد وورا چلائیں گے کراچی کو, ظاہر ہے جب تک ایسا نہیں. لیکن وسیم اختر کو بھی اس کو جو ڈیو ہے اسے ملنا چاہیے, اور اسے عوام تک رسائی ملنی چاہیے. عوام نے اس کو منتخب کیا ہے, منتخب کونسل نے اس کو منتخب کیا ہے. تو میرے خیال میں اس پر سنجیدگی سے سوچ بھی ایک راستہ. اچھا سر مسئلہ یہی ہے فاروق ستار صاحب, آپ نے کہا نا اگر میں ہوتا تو میں کہتا مٹی پاؤ, یہ
مسئلہ یہی ہے نا, وہ آپ نے بھی مٹی جب ڈالی ہے, اپنے قائد کو خدافظ کہا ہے, ٹاٹا بائی بائی کا, بڑی دیر کر دی سر. تو اب آپ کی کال نہیں ہے مٹی پانے کی, انفارچونیٹلی اس ریاست میں جس طرح کام چل رہا ہے, اٹس انفارچونیٹ. مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ کراچی کے ساتھ کس طرح کا مذاق ہے سر, کہ فائنلی ایک والی وارث بھی ملا ہے, تو وہ بھی اختیار کے بغیر, اور ساتھ دور دور تک بیل بھی دکھائی نہیں دے رہی. یہ دیکھیں یہ ڈائلیما ہے کہ میئر ملا ہے 7 سال کے بعد, وہ بھی اس کی آزادی اس کے اختیار میں نہیں ہے, اور وہ پابند سلاسل ہے. بہت صحیح بات کی, وہ آزاد ہوگا تو ظاہر اپنے اختیارات و وسائل کی بات کرے گا, لیکن اس کی ایبسنس میں میں نے کہا نا کہ ایکٹنگ میئر جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 2013 بھی, اس میں ایکٹنگ میئر جو ہے وہ ڈیپوٹی میئر ہوتا ہے. تو ڈیپوٹی میئر ظاہر ہے کہ وہ اس ویفل سر مگر فاروق صاحب, میں آج دیکھ رہی تھی, آج وورا نے بھی اور اختر صاحب نے بھی کہا کراچی کی بہتری کے لیے کام کریں گے. کیا کریں گے کراچی کی بہتری کے لیے سر؟ ہاتھ تو بندے ہوئے ہیں, آپ تو برائے نام میئر ہیں اور ڈیپوٹی میئر ہیں سر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا گیا ہے, اب پلاننگ اور کنٹرول کے بھی جو کے ایم سی کے پاس اختیارات تھے وہ بھی لے لیے گئے ہیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ بھی اس کی اتھارٹیز بنا دی گئی ہیں. I could go on and on. نائی فنڈز. دیکھیں مہر عباسی میں آپ کو بتاؤں کہ ہاتھ پھیلانا ہے اگر لوگوں کی عزت نفس کو بچانے کے لیے, کراچی کو صاف ترین شہر بنانے کے لیے, تعلیم یافتہ صحت کے اعتبار سے ایک اچھا صحت مند شہر بنانے کے لیے, اور لوگوں کو بااختیار بنانے, اور یہاں کی جو کثیر جو لسانی اکائیاں ہیں ان کو ایک گلدستے میں سجانے کے لیے, اور ہمارا کراچی کا ایک جو پارٹیسپیٹری ماڈل آف ڈیولپمنٹ ہے وہ قائم کرنے کے لیے تو یہ ہاتھ پھیلائیں گے. دیکھیں سر سید احمد خان نے جب علی گڑھ یونیورسٹی بنائی, جس نے پاکستان بنایا, تو اس میں جب پروسٹیٹیوٹس نے بھی ڈونیشن دیا تو وہ ڈونیشن لے کے بیت الخلا یا جو بھی ہے وہ یعنی ہر ایک کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, اور ہاتھ بھی پھیلانے پڑیں گے, اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ دل کھول کے چندہ دینا پڑے گا, اور ہمیں کراچی کو آگے لے جانا پڑے گا. یہ پاکستان, اور دیکھیں کراچی, اچھا مہر ایک بات, کراچی کو صرف کراچی کے کانٹیکس میں نہیں دیکھنا, نہ مراد علی شاہ کو, نہ وزیر اعظم نواز شریف کو, انہیں اسے دیکھنا ہے, صوبائی کانٹیکس میں دیکھنا ہے. کراچی کی اتنی سی ترقی بھی پورے پاکستان پر اثر ڈالے گی, کراچی کی اتنی سی ترقی بھی پورے بہت بہت شکریہ. ایبسلیوٹلی فاروق ستار صاحب, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. فاروق ستار صاحب کہہ رہے تھے کہ پرول پہ وسیم اختر کو جیل سے نکالنا ہوگا, گو کہ بے شک اگر چاہیں تو کمرے تک, گھر تک محدود کر دیں, مگر پیرول پر ان کو نکالیں. ان کا کہنا تھا جب تک وہ جیل میں ہیں تب تک ڈیپٹی میئر وورا جو ہیں وہ ایکٹنگ میئر کے طور پہ تمام تر انتظامات جو ہیں وہ دیکھیں گے, کام کریں گے. ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ آگے بڑھنے کے لیے سب کو کراچی کی اونرشپ لینی ہے. لیکن آپ کو بتاتی چلوں کہ پاسٹی آف فنڈز یعنی اسکیسٹی آف فنڈز ہوں, یا ہم دیکھیں کہ اتھارٹی کا مسئلہ ہو, یہ آنے والے دنوں میں ایک بحران پیدا کر سکتا ہے صوبائی گورنمنٹ اور لوکل باڈیز کے درمیان, کا یونین کاؤنسلز کے درمیان. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں, بات کریں گے امریکہ اور بھارت کے تاریخی دفاعی معاہدے کے حوالے سے. اسٹے ود سن نیوز آئے. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. ناظرین, امریکہ اور بھارت نے تاریخی دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں. معاہدے کے تحت امریکہ اور بھارت ایک دوسرے کے فوجی اڈے استعمال کر سکیں گے. دونوں ممالک کو فوجی ساز و سامان کی مرمت فراہمی اور ایندھن بھرنے کی اجازت بھی ہوگی. گزشتہ 9 برسوں میں امریکہ $14 ارب کے بھارتی کانٹریکٹس حاصل کر چکا ہے. بھارت کا اگلا ہدف ڈرون ٹیکنالوجی اور جیٹ انجن کی صلاحیت حاصل کرنا ہے, کہ جس کا مقصد بہت سے لوگوں کے قریب پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو ضرب لگانا ہے. ان اہداف کے حصول کے بعد ناظرین, بھارت ابھرتی ہوئی دفاعی طاقت چین کے مقابل کھڑا ہو جائے گا. 3 ماہ قبل وائٹ ہاؤس میں مودی اوباما ملاقات میں 6 نیوکلیئر پاور ری ایکٹرز کے معاہدے پر دستخط ہوئے. بھارت میں ان 6 ری ایکٹرز کی تعمیر امریکی کمپنی کے ذمہ ہے, اور اسی ملاقات میں باراک اوباما نے نریندر مودی کو نیوکلیئر سپلائی گروپ میں بھارتی شمولیت پر حمایت کا یقین بھی دلایا. گزشتہ برس ہی امریکہ بھارت کے درمیان 10 سالہ دفاعی تعاون کا معاہدہ بھی طے پا گیا. ناظرین, اس معاہدے کی روح سے میدان جنگ میں فوجیوں کو جدید ترین کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں سے محفوظ رکھنے اور دور ابتدا چوکیوں کے لیے موبائل ہائیبرڈز پاور کا نظام بنانے کی منظوری بھی دی گئی ہے. امریکہ بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات, جس سے بھارت تیزی سے خطے کا چودھری بن رہا ہے. دونوں ممالک میں سول جوہری معاہدوں اور بڑے بڑے دفاعی معاہدوں سے کیا چین, پاکستان اور روس کی منصوبہ سازی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے؟ ابھی بھی آپ کو بتاتی چلوں, بھارتی وزیر دفاع 3 روزہ دورے پر
अमेरिका में हैं और अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी जॉन केरी भारत में मौजूद हैं। एक सुषमा और केरी जॉइंट प्रेसर भी आया है जो कंप्लीटली पाकिस्तान सेंट्रिक है, डबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी रोकनी होगी, पाकिस्तान को डू मोर ज्यादा करना होगा, ये सब तमाम बातें इस प्रेसर के अंदर आई हैं। बात करते हैं, हमारे साथ मोहित यूसुफ मौजूद हैं, ही इज एन एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। मोहित, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस इवनिंग। बताइएगा सर, सबसे पहले जो ये भारत और अमेरिका का दिफाई पैक्ट हुआ है, इसके हम पे क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो ये कि बराह रास्त तो उस तरह असर नहीं होगा इसका, क्योंकि इसका ताल्लुक है साउथ चाइना सी से, ईस्ट एशिया में। वहां पर अब अमेरिका और चीन की जो कशीदगी है वो एक नए लेवल पे पहुंच गई है और उसमें ये फैसिलिटेट करेगा अमेरिका को। और ये पहली दफा है कि भारत ने बड़े वाज़े तौर पे एशिया की पॉलिटिक्स में अमेरिका के कैंप में शमूलियत इख्तियार की है और उससे रूस और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में कुछ तनाव भी आएगा। हमारे लिए जो इसमें अहम बात पाकिस्तान के लिए है वो ये देखना है कि जो बुनियादी तौर पे चीन और पाकिस्तान की एक अलायंस है, उसमें ईस्ट एशिया में अब चीन और अमेरिका बिल्कुल एक दूसरे के हरीफ बन गए हैं। तो उसमें पाकिस्तान का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जैसे जैसे हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, खास तौर पे दिफाई उमूर में, तो बहरहाल पाकिस्तान को एक तशवीश तो होगी। लेकिन बराह रास्त इस डिसीजन का ऐसा मामला नहीं है कि इस एग्रीमेंट से अमेरिकी फौजें जो हैं या सो इट्स बेसिकली अलायंसेस जो इस खित्ते में बढ़ती चली जा रही हैं। और मैं चाहूंगी अवाम ये बात समझे, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे नुमाइंदे भी हैं कि जो ये ट्वीट कर रहे हैं और ये अफवाह फैला रहे हैं कि अब बिकॉज नेचुरली ओसामा बिन लादेन के 3 में 2 में के छापे के बाद तो हम डर गए हैं ना कि अब अमेरिका भारत की सरजमीन से इधर ऑपरेशंस कर सकता है। आई मीन दे टॉकिंग अबाउट दिस, सो दिस इज अनफाउंडेड, राइट? दिस जी, माजरत के साथ जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं, मेरा ख्याल है और कुछ ना हो तो इस्तीफाएं फैलाते रहते हैं लोग, लेकिन इस माहदे का उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके कोई और फौजें बैठने लगी हैं और पाकिस्तान पे छापे होंगे। इसका ताल्लुक अमेरिका का एक पॉलिसी है उनकी इस वक्त ईस्ट एशिया में, उससे है। टू कंटेन चाइना। एक हद से ज्यादा तशवीश जो है वो अपना नुकसान है। एब्सोल्युटली, ओके। और सर मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरह मैंने बताया कुछ देर पहले सुषमा स्वराज और जॉन केरी की एक जॉइंट प्रेस रिलीज आई है जो आई एम शॉक्ड, इट्स कंप्लीटली पाकिस्तान सेंट्रिक। पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, पाकिस्तान के दहशतगर्द ग्रोहों की बात हो रही है, पाकिस्तान को डू मोर की अब आवाज भारत से आ रही है। सर, डज दैट रिंग एनी अलार्म बेल्स फॉर यू? मैं देखिए, ये है जो ज़्यादा अहमियत वाली बात है और इसको समझना ज़रूरी है। मुझे अब वाशिंगटन में एक सोच नज़र आ रही है और ये उस सोच की अक्कासी कर रहा है प्रेसर, जिसमें पाकिस्तान की तरफ यही रुझान है कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान से ताल्लुक था उससे जो चाहिए था वो नहीं मिला, दहशत गर्दी का मामला है। तो ये जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, मेरे नज़दीक इस वक्त वाशिंगटन से भी पाकिस्तान का जो तासुर है वाशिंगटन में वो इससे कुछ ज़्यादा हट के नहीं है बदकिस्मती से। और ये बात हमें समझना होगी क्योंकि एक सुपर पावर आखिर आपने उनके साथ काम भी करना है, वो खित्ते में भी मौजूद हैं, तो कोई ना कोई इसमें आपको थोड़ा सा रास्ता निकालना है अमेरिका के साथ, वरना बिल्कुल ही जब अगर रुझान उनका हिंदुस्तान की तरफ हो गया तो उसमें तो पाकिस्तान का ही नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहित यूसुफ मौजूद थे, एक्सपर्ट इंटरनेशनल अफेयर्स के। कह रहे हैं अलायंसेज इस खित्ते में सामने आ रही हैं। अगर पाकिस्तान और चाइना एक तरफ है तो दूसरी जानिब भारत और अमेरिका वाज़े अलायंसेज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जो नया दिफाई पैक्ट हुआ है इस हवाले से बराह रास्त पाकिस्तान को कोई खतरा बहरहाल लाहक नहीं होगा। मगर जो ये जॉइंट प्रेसर आई है सुषमा स्वराज और जॉन केरी की, विच इज कंप्लीटली पाकिस्तान सेंट्रिक, जो बिल्कुल भरमी का इजहार हो रहा है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान को डबल स्टैंडर्ड्स का एक्यूज किया जा रहा है। लश्कर तैयबा समेत दीगर इधर दहशतगर्द ग्रोहों का नाम लेके एक्यूज किया जा रहा है पाकिस्तान फॉर नॉट डूइंग इनफ। दैट इज द रियल कंसर्न अकॉर्डिंग टू मोहित यूसुफ। अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना कम बैक और बताएंगे आपको कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने पनामा लीक्स पर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त किस एतराज के साथ वापस की है। आज मिसिंग पर्संस का आलमी दिन है नाजरीन, और इस दिन पर उस मां का दुख कौन जाने कि जिसकी गुज़िश्ता 10 बरसों से लखते जिगर की राह देखते आंखें पथरा चुकी हैं। उस बीवी के जख्मों पर कौन मरहम रखेगा कि जिसके सुहाग को न जाने जमीन खा गई या फिर आसमान निगल गया। उस बहन, उस बेटी के गमों का एहसास कौन करे कि जिनके सर का साया निजाम की बेहिसी चाट गई। सरकारी दादोशुमार 1351 अफराद की गुमशुदगी का पता देते हैं, मगर गैर सरकारी दादोशुमार
3500 से जायद लोगों के लापता होने के हकायक पेश करते हैं इस मुल्क में। नाज़रीन, लापता अफराद से मुतल्लिक केस 2006 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के खुद नोटिस पर शुरू हुआ। जजेस की मुअत्तली पर सख्त खाने में चला गया। जुलाई 2010 में अदालत उज़्मा ने 3 रुकनी अदालती कमीशन को जिम्मेदारी सौंपी। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाया। इस कमीशन ने दिसंबर 2015 में 1350 लापता अफराद की रिपोर्ट पेश की, मगर नतीजा फिर भी सिफर, यानी कि नहीं निकल सका। मियां नवाज शरीफ ने 2012 में मिसिंग पर्सन्स के कैंप में खड़े होकर लवाहिकीन से एक वादा फरमाया था, हम आइन बदल देंगे, लापता अफराद को बाजियाब करा देंगे। हैव अ लुक। आइन में तब्दीली करनी पड़ती है, आइन में तब्दीली करें, इस मुल्क को एक मुहज़्ज़ब मुल्क बनाएं, इस मुल्क को रहने के काबिल बनाएं, लोग इज्जत के साथ इस मुल्क में रह सकें। ये नहीं कि जिसकी मर्जी जो उठा ले, रात को उठा ले, सुबह उठा ले, दोपहर को उठा ले और फिर कई साल गायब हो, उनको पता ही ना उनके लवाहिकीन को कि कहाँ हमारे बाप बेटे हैं, कहाँ पर कौन है। ऐसी ताकतें जो ना उन रूल्स की परवाह करती हैं, ना कानून की परवाह करती हैं, ना आइन की परवाह करती हैं, ना अदालतों की परवाह करती हैं। हम इसके सामने शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह से सामने खड़े होंगे। मियां साहब, आपका आइन बदला, ना ही लवाहिकीन का नसीब। गुज़िश्ता 7 माह में मजीद 510 अफराद लापता हो गए हैं इस मुल्क में। बस अगर कुछ तब्दील हुआ है तो वो ये है कि कल बेइख्तियार नवाज शरीफ शाराए दस्तूर पर दिल से दुखी था और आज बरसरे इक़्तिदार नवाज शरीफ की तरजीहात लापता अफराद नहीं, गुमशुदा अकाउंट्स हैं शायद। और इसी हवाले से आज की दूसरी बड़ी खबर की जानिब चलते हैं। नाजरीन, रजिस्ट्रार ऑफिस ने पनामा लीक्स पर तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त इस एतराज के साथ वापस कर दी है कि दरख्वास्त गैर संजीदा और अदालत से मजाक के मुतरादिफ है और पिटिशनर ने मुतल्लका फोरम यानी कि हाई कोर्ट गए बगैर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। कल हमारे ही प्रोग्राम में इस पिटिशन के काउंसिल मौजूद थे, जिन्हें बला का एतमाद था कि ये दरख्वास्त जिसे मुरतब करने में 1.5 माह लगाए उन्हें रद्द हो ही नहीं सकती। मुलाहिजा कीजिए। डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में तो जमात इस्लामी की तो पिटिशन रद्द हो गई, आपकी पिटिशन रजिस्ट्रार के पास है। रजिस्ट्रार के पास है। रजिस्ट्रार ये पिटिशन चीफ जस्टिस साहब के पास पेश करेंगे और वो तय करेंगे कि किस दिन लगानी है। अगर करें तो ये पिटिशन मुझे 1.5 महीना लगा लिखने में, फिर हामिद खान साहब ने इसमें इनपुट दी और अगर इस बुढ़ापे में 46 साल के बाद अगर हम तीनों को ये नहीं पता कि कौन सी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में प्रिविलेज है, पता है कि ते फिरे मुंह साटा। नाजरीन, नईम बुखारी और हामिद खान का शुमार आला पाए के वकला में होता है इस मुल्क में। जमात इस्लामी की दरख्वास्त के बाद ये दूसरी दरख्वास्त भी गैर संजीदगी के खाते में जा चुकी है। एहतसाब की जो बॉल उछाल कर सबसे पहले अदालत उज़्मा पहुंची थी, इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट और स्पेशल कमेटी से होती हुई सड़कों पर गोल 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 घूम रही है। अब जमात इस्लामी का अपना किबला और पीपल्स पार्टी का अंदाज वखरा है। एहतसाब का सफर गुड लक की एक ट्वीट तय कर लेगी या मुत्तहिदा अपोजिशन की वाहिद जमात PTI तनहा इस घन चक्कर में घूमेगी। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज एहसन साहब। एतजाज एहसन साहब, एक वक्फा ले लेते हैं, छोटा सा वक्फे के बाद बात करेंगे एतजाज एहसन साहब से। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा है कि मुतल्लिका फोरम की बजाय सुप्रीम कोर्ट से पहले क्यों रुजू किया है। इट इज फ्रिवलस कहा है और ये कहा है ये अदालत से मजाक करने के मुतरादिफ है। आई अंडरस्टैंड कि इससे पहले भी आपने मशवरा दिया था तहरीक इंसाफ को कि सुप्रीम कोर्ट ना जाया जाए। इज दिस व्हाट यू वर फेयरिंग? नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं आई, ये तो राय है रजिस्ट्रार की, जिसका फंक्शन जुडिशियल नहीं है। और मेंटेनेबिलिटी पे कि क्या ये मेंटेनेबल है कि नहीं, ये रजिस्ट्रार का इख्तियार ही नहीं कि वो इस तरह की बात करे और लिखे। ये तो जो अदलिया जज कह सकता है कि मेंटेनेबल नहीं है, कि ये बनती नहीं है दरखास्त, आपकी आइन और कानून के ज़ाब्तों के तहत आती नहीं। रजिस्ट्रार को ये हरगिज इख्तियार नहीं है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं बरमला कह रहा हूँ, आपके ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। इख्तियार है क्या? बिल्कुल आपने ठीक है कि मैंने मशवरा उनको दिया था कि आप ना जाएं सुप्रीम कोर्ट, पर सुप्रीम कोर्ट जाने ना जाने या ना जाने से ये मुराद नहीं थी मेरी कि रजिस्ट्रार इख्तियारात जजेस के इस्तेमाल करना शुरू कर दें।
सो किस हद तक रजिस्ट्रार जा सकता है जब कोई रद्द की जाए पिटिशन या मेंटेनेबल ना हो? नहीं, पर ये तो जज ने फैसला, दिस हैज टू बी ए जुडिशियल वर्डिक्ट। अगर रजिस्ट्रार ने ये फैसला करना शुरू हो जाए तो कर दे, तो फिर जजों का क्या बैठने का फायदा? मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ सर कि रजिस्ट्रार क्या फैसला कर सकता है इस ऑफिस में? रजिस्ट्रार कह सकता है कि ये आपने फला एफिडेविट पे दस्तखत नहीं किए। ओके, टेक्निकली कैन पॉइंट आउट ये डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं ये क्लियर नहीं है, ये इनमें जो तस्वीरें हैं या इबारत है वो आपकी कॉपी क्लियर नहीं है। अब कल मेरे पास नईम बुखारी साहब मौजूद थे, काउंसिल फॉर द पिटिशनर, बड़े पुरुमीद थे कि भाई हम तो ये करा देंगे पास और इट्स नो ब्रेनर, ये विल गो थ्रू, बट दैट बीइंग सेट असाइड आपने कह दिया कि यार ये उसका हक ही नहीं है। आगे चलिए सर, आज ऑपोजिशन मिली, कहा गया कि अब पीपल्स पार्टी फैसला करेगी कि 3 सितंबर को तहरीक इंसाफ का साथ देना है कि नहीं। सो माय क्वेश्चन टू यू सर कि एक दफा जब जरदारी साहब ने कह दिया कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, खुर्शीद शाह ने कह दिया हम सड़कों पे निकलेंगे, तीसरा बिलावल ने गुड लक की ट्वीट भी कर दी, तो अब मजीद किस फैसले के ऊपर, किस बात पे गौर व फिक्र कर रहे हैं? एप्रीहेंशंस क्या है आपकी कि बंजाले आप? एप्रीहेंशंस कोई नहीं है, पर पार्टी में गौर व खौफ तो होता ही है और पार्टीज आपस में मशावरत करती हैं। सिर्फ मशावरत करने को आप किस तरह ले रही हैं कि ये सर 5 महीने हो गए, कितनी मशावरत और फिक्र करना है? नहीं, तो ये मशावरत फिर भी जरूरी है। टेक्निकल कई चीजें होती हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता और मैं करूंगा, पर टेक्निकल और लॉजिस्टिक्स की और इस किस्म के मामलात कई होते हैं जिन पे सोचना होता है। टेक्निकल एंड लॉजिस्टिक जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी सर कि क्या तहफ्फुज़ात या एप्रीहेंशंस हैं? ओके, क्या एप्रीहेंशंस हैं कि जियाले नहीं निकलेंगे, आप स्ट्रीट पावर नहीं निकाल सकेंगे, या कोई और अपने ऑफशोर अकाउंट की लीडरशिप के मसले हैं, या कोई अंडरस्टैंडिंग एट एसेट? ये आप जितनी भी इसमें हाशिए लगा लें उस पे I will not go into it. It is our right to consult and to talk and discuss this. इसमें तो कोई बुरी बात, गलत नहीं, बिल्कुल नहीं है सर। I fail to understand कि फैसला करने में सिंपल, जो आप लोग इतने क्लियर हैं हर इशू के हवाले से, तो ये सिंपल फैसला करने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, निकलना है सड़कों पे, नहीं निकलना, तरीके से खड़े होना या नहीं होना? सिंपल फैसला भी मशावरत से होता है, आपके डंडे के जरिए। जिस तरह आपने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार पे मेरे साथ बात की है, या इस तरह आपने डंडा उठा लिया है कि आप अभी तक फैसले क्यों नहीं करते। हम फैसला करेंगे, इंशाल्लाह दुरुस्त फैसला करेंगे। हम नवाज शरीफ के एहतसाब पे बड़े क्लियर हैं। अब ये डिसाइड करना है इन टर्म्स ऑफ कि भाई पहले सड़कों पे निकलना है 3 सितंबर को पीटीआई के साथ, या सुप्रीम कोर्ट जाना है। ये अगर सुप्रीम कोर्ट तो हमने नहीं जाना। और सर ये मुशावरत दुबई में होगी या कहीं और होगी? नहीं, मुशावरत इस्लामाबाद से ही होगी, जहाँ भी इस्लामाबाद या लाहौर, मैं लाहौर चला जाऊंगा और यहीं से इन द नेक्स्ट वीक और सो। नेक्स्ट वीक बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे कि मुशावरत बहरहाल इस्लामाबाद में ही होगी या लाहौर में। कहने का मकसद ये कि उसकी सदारत और बिलावल करेंगे बज़ाहिर, मगर अगर ये समझा जाए कि आसिफ अली जरदारी की इनपुट नहीं होगी या दुबई ही मरकज नहीं है तो ये खाम ख्याली होगी। नाज़रीन, आज की एक और अहम खबर की जानिब चलते हैं। पहले आपको बताते चलें कि कल वजीर आजम पाकिस्तान पाक चीन इक्तिसादी राहदारी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे कि मुआशी तरक्की का एक नया बाब, एक नया दौर हमारी दहलीज पर दस्तक दे रहा है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। वजीर आजम साहब, आपका फरमान सर आंखों पर, मगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज है कि सब अच्छा की रिपोर्ट इतनी भी दुरुस्त नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि सीपेक का मंसूबा पाकिस्तान को यह मौका फराम करेगा कि वो अपना अशराफिया के मुफाद के गिर्द घूमने वाला मुआशी ढांचा तोड़कर एक मुआशी ताकत बन जाए। मगर उन्हें दाव का क्या कि जो मुस्लिम लीग नून के मंशूर का हिस्सा और बुलंदबाग दावों का उन्वान थे। 2012 में तेल की $109 फी बैरल प्राइस थी नाजरीन, और सर्कुलर डेट 480 अरब रुपए था। आपकी हुकूमत यानी कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में आज सर्कुलर डेट एट एन ऑल टाइम हाई 684 अरब रुपए हो गया है, जबकि आलमी मंडी में तेल की कीमत फकत सिर्फ
$45 है। तो सवाल ये कि तरक्की नहीं, ये मिस मैनेजमेंट हुई है। इसी तरह नाजरीन मुलाहिजा कीजिए कि तरसीलाते ज़र के जो 2015 में $1.66 बिलियन था, जुलाई 2016 में कम होकर $1.3 बिलियन रह गया है। बरतानिया से आने वाले तरसीलाते ज़र 38% और अमेरिका से आने वाली तरसीलाते ज़र में 34% कमी आई है। फिर सवाल तो पूछेंगे कि हम कि कैसे कहा जा सकता है कि मुल्क अब तरक्की की तरफ दौड़ रहा है। मजीद मुलाहिजा कीजिए कि 2013 में हमारे मुल्क की बरामदात $2.1 अरब थी कि जो जुलाई 2016 यानी कि इस साल $1.5 अरब रिकॉर्ड की गई है, यानी कि मुल्क की बरामदात एक्सपोर्ट्स में 30% कमी आई है। वजीर खजाना इसाक डार साहब कल भी कह रहे थे कि इन 2.5 सालों में मुल्क की मुईशत और सरमायाकारी में काफी हद तक बेहतरी आई है। 2014 में गैर मुल्की सरमायाकारी नाजरीन $4.4 अरब थी कि जो आज इस साल 2016 में सिर्फ $952 मिलियन रह गई है, यानी कि 2014 से अब तक गैर मुल्की सरमायाकारी 77% रह गई है, कम हुई है। इसी तरह नाजरीन बात हुकूमती कर्ज और वाजिबात की है। जून 2015 में 19.8 ट्रिलियन रुपए कर्ज था इस मुल्क के ऊपर कि जो आज 2016 में 22.4 ट्रिलियन तक जा पहुंचा है। इसी तरह एक साल में हुकूमती कर्ज में $26 बिलियन का इजाफा हुआ है। तो वजीर खजाना साहब, ये कैसी मुल्क की तरक्की है कि जिसकी ना बरामदात में इजाफा है, ना गैर मुल्की सरमायाकारी में, और ना ही मुल्क के नातवा कंधों से कर्ज का बोझ कम हो सका है बल्कि मल्टीप्लाई हो चुका है। नाज़रीन, आज ही वजीर आजम की जेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ है। इजलास में सेक्रेटरी पानी और बिजली ने वजीर आजम को तवानाई मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वजीर आजम को बताया गया कि तवानाई मंसूबे 2018 से पहले मुकम्मल हो जाएंगे और 11,000 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। वजीर आजम ने इजलास से मुखातिब होकर फरमाया कि तारीख में पहली बार किसी हुकूमत ने तवानाई शोबे में इतनी बड़ी सरमायाकारी की है। हुकूमत अवाम को जल्द लोड शेडिंग की निजात दिला देगी। तवानाई के शोबे में हुकूमत की तारीखी सरमायाकारी के साथ साथ हुकूमत का एक और तारीखी कारनामा आज मुलाहिजा कीजिए। ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं नाजरीन। आज की तहलका खेज खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार अवाम को 228 अरब रुपए आई स्ट्रेस अगेन इस रिलीफ पे स्टे ऑर्डर ले लिया है, यानी कि नेपराने बिजली की कीमतों में 1 से 3 रुपए की कमी की मंजूरी दी। मगर वजारत पानी और बिजली और खजाना ने अवाम को मिलने वाली इस रिलीफ को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अवाम को मिलने वाले रिलीफ के खिलाफ हुकूमत का स्टे ऑर्डर अवाम की कौन सी खिदमत है? हम अपने स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सुहेल इकबाल भट्टी से पूछेंगे। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा $228 बिलियन ये रिलीफ मिल जाती तो ये आम आदमी, आम घराने जो बिजली के बिलों के अंदर पिस रहे हैं, मर रहे हैं, उनसे अदा नहीं हो रहे, 2 वक्त की रोटी नहीं हो रही, उनको कितना रिलीफ मिलता? मैं ओपनिंग यहां से करूंगा। अगर ये मिल जाते तो टैक्स ला का वो शख्स जिसका जब जायद बिल आया तो उसने खुदकशी की, जहां पर वजीर मुमलिकत पानी बिजली आबिद शेर अली उसके घर गए, वापडा के लोगों को सस्पेंड किया, उसका बिल इतना ज्यादा था, एटलीस्ट वो शख्स आज ना करा, आज शायद जिंदा होता, आज वो जिंदा होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है। उसके बाद जो आपने बताया कि जो हमने स्टोरी की डॉन न्यूज पे 228 अरब रुपए का रिलीफ अवाम को मुंतकिल होने से रोका गया है और उसके लिए अदालत का सहारा लिया गया, स्टे ऑर्डर हासिल किया गया है। इस कभी हुआ है वैसे? अच्छा, मैं आपको प्रेसिडेंट है गुज़श्ता 10 साल का मेरा जो कैरियर है उसमें कोई ऐसे एग्जाम्पल नहीं। उसके बाद फिर भी मैंने जो इस सेक्टर के रेलेवेंट एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछा है कि कभी वफाकी हुकूमत अवाम को मिलने वाली रिलीफ, वो रिलीफ जिसकी वजह से लोगों की चीखें निकल रही हैं, उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती, उनको वो लोड शेडिंग से निजात नहीं मिल रही, अगर उसको वो किसी वजह से अगर वो 228 अरब रुपए का रिलीफ मिले तो वफाकी हुकूमत को, वजारत खजाना को, वजारत पानी और बिजली को तो ये बड़ी खुशी के साथ ये रिलीफ उनको मुंतकिल करना चाहिए था और इसका सिर अपने सर बांधते। सिर्फ आप इश्तिहारात के जरिए, एक बयानात के जरिए तो रिलीफ नहीं मिल सकता ना। रिलीफ वो है जो लोगों को महसूस हो। यानी कि जो आम आदमी आज देख रहा है, अगर बिजली होगी तो देख रहा है, और जो बिल उसके अब आएंगे, जो हर महीने औसतन एक मिडिल क्लास फैमिली के बिल कितने आते हैं? मिडिल क्लास एक आदमी, एक घराना जो है उस 3 से 350 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है, उसका जो बिल है वो 4,500 से 5,000 आता है महीने का, और उसको 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और अगर ये रिलीफ मिल जाती तो ये कितना कम हो सकता? ये उनका बिल 40% कम हो सकता था। 40% ये बिल कम होना जा रहा था। ये है क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आपको आवाम को जब बताना बहुत जरूरी है। ये कोई हुकूमत का एहसान नहीं था। आलमी मार्केट में फर्नस ऑयल की कीमत कम हो गई, पैदावारी फर्नस बिजली बनती है, 103 अरब रुपए का रिलीफ ये मिलना था।
اس کے بعد جو بجلی چوری کرتے ہیں مختلف لوگ، سرکاری ادارے بل پے نہیں کرتے، مختلف ادارے جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بل پے نہیں کرتے، احکامات بھی دیے تھے ایگزیکٹلی واجبات ادا کیے جائیں. سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تھا، نیپرا کو یہ آرڈر تھے، اس نے اپنے انکارپوریٹ کیا اپنے ڈیسیژن میں کہ بجلی چوری کا بوجھ، لاسز کا، اور جو لوگ بل ادا نہیں کرتے ان کا بوجھ بل ادا کرنے والے جو ہم لوگ بل ادا کرتے ہیں ہر منتھ ان پہ نہیں ڈالا جا سکتا. اچھا، کانسٹیٹیوشن کی بھی یہ وائلیشن ہے کہ جس کا کوئی فالٹ نہیں ہے کہ جس شخص کا، اس کے اوپر اس کا خمیازہ بھگتا جائے. فیڈرل گورنمنٹ نے کنٹیسٹ کیا نیپرا کے اندر، وہاں پہ 2-3 ماہ اس کو لٹکائے رکھا کہ یہ ریلیف عوام کو کسی صورت پاس نہ ہونے دیں، 228 ارب روپے روک کے رکھیں، ہماری کمپنیز کو دے دیں، ان کو نہ دیں. انہوں نے کنٹیسٹ کیا، لوگوں نے اس کے اوپر وائس ریز کیا، اور اس کے بعد نیپرا جس کو پارلیمنٹ کے قانون کے تحت بنایا گیا ہے، اس کا جو مین آبجیکٹو ہے 2 سینٹنس کا، اس کا یہ ہے کہ اس نے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے. جب اس نے تحفظ کیا، ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عوام کو سب سے زیادہ ریلیف دینے کی دعوے دار حکومت نے ہائی کورٹ میں جا کر ریگولیٹر کو نوٹس جاری کروائے بغیر ایک پیشی کے اوپر سٹے آرڈر حاصل کر لیے کہ 228 ارب روپے کا ریلیف کسی صورت عوام کو نہیں ملنا چاہیے. This is just shocking, sir. یعنی کہ 40% یہ بلز کم ہو جاتے ہیں. پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں ایک حکم امتناعی لے لیا گیا ہے کہ عوام کو کوئی ریلیف نہ ملے. اور بائی دی وے کہا کیا گیا ہے، جسٹیفیکیشن کیا دی ہے کہ کیا ہم اسے افورڈ نہیں کر سکتے، کیوں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جج صاحب اس عدالت کے اندر تو انہوں نے پوری ڈیٹیل نہیں بتائی، کہا کہ ہماری کمپنیوں کی فائنینشلی پوزیشن بڑی ویک ہو جائے گی، آپ جلدی سے اس کا سٹے دے دیں. سٹے دیا 27 اگست کی تاریخ تھی ہیئرنگ کی، وہاں پہ ریگولیٹر پیش ہوئے، کچھ کنزیومر بھی گئے تاکہ سٹے کو ویکیٹ کروایا جائے تاکہ ہمیں یہ بینیفٹ مل سکے. وہاں پر حکومت کی، وفاقی حکومت کے جو وکلا تھے وہ پیش ہی نہیں ہوئے، ریکارڈ بھی پیش نہیں کیا، اور دوبارہ تاریخ حاصل کر لی گئی ستمبر کی تاریخ مہینے کی. مطلب یہ وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے. اس فیصلے کے بعد جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، مجھے ایک اور تعجب ہوا، یعنی کہ سرے سے مس مینجمنٹ ہے حکومت وقت کی، بیڈ گورننس ہے حکومت وقت کی، جس کو جب کریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں بھی عالمی منڈی میں کم ہوئی ہیں، تو بس یہ ریلیف آگے پاس آن نہیں کیا جا رہا. نہ یہ مس مینجمنٹ ہے، نہ یہ بیڈ گورننس ہے، یہ ہے اینٹی پبلک گورننس. مگر دیکھیں نا، خود تو کوئی اینٹی گورنمنٹ نہیں بننا چاہتا. گورنمنٹ اس لیے کیا ہے کہ یہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، عوام کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی. یعنی کہ ان کے بل میں جو 6000 کا بل آتا ہے اس میں سے 40% جو ہے نہیں، اس کے اندر کتنے ٹیکسز ہوتے ہیں بائی دی وے؟ اچھا، پہلے جو ٹیکسز میں آپ کو بتاؤں، ٹیکسز بھی تقریباً 25 سے 30% ٹیکسز ہیں، اور وہ ٹیکسز ہیں جو ملک کی تاریخ میں کسی حکومت نے، نیلم جیلم، اچھا وہ تو چلے تھے، اس کے علاوہ بھی آپ نے بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ فائنینشیل کاسٹ جس کو بولتے ہیں، جو بینکوں سے قرضے آپ نے لیے، میں تو ہر سال ٹائملی بل، ہر مہینے ٹائملی بل پے کرتا ہوں، بینکوں سے قرض لیے، اس کا فائنینشیل کاسٹ کے شامل ہے. اس کے بعد ایک ہے ٹیرف ریشنلائزیشن سرچارج، وہ آپ نے لگایا ہوا ہے، جی ایس ٹی آپ کا ہے، نیلم جیلم سرچارج آپ کا ہے. یہ وہ جتنے ٹیکسز اس وقت بجلی کی بلوں کے اوپر شامل ہیں، ملک کی تاریخ میں کسی حکومت نے عوام کے اوپر ایسے ٹیکسز کبھی عائد نہیں. یعنی کہ یہ روشن پاکستان نہیں ہے، مہنگا پاکستان ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سہیل اقبال بھٹی موجود تھے، اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں. آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ ریلیف جو آپ کو مل سکتی تھی، جو آپ کو ملنے والی تھی، جس کے احکامات سپریم کورٹ نے دیے تھے، جس حوالے سے نیپرا نے اقدامات کیے تھے، اس کے اوپر حکومت وقت نے سٹے آرڈر لے لیا ہے. آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، نو ٹائم ان دی نیئر فیوچر آپ کے بلوں میں، بجلی کے بلوں میں کمی نہیں واقع ہونے والی ہے. ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ، آج جب توانائی کی کمیٹی کی صدارت کی وزیر اعظم نے، تو یہ بیانات اس کے خبر نکلی کہ مارچ تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. ایک اور ڈیڈ لائن دی گئی، مگر انٹرسٹنگلی آج کی میٹنگ کا ایجنڈا جو تھا اس میں تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آنے والے سال کی گرمیوں کی لوڈ مینجمنٹ کا جو اسکیڈول ہے وہ بتا دیا جائے. یعنی کہ بہت زیادہ متضاد خبریں بھی ہیں، متضاد بریفنگز بھی آ رہی ہیں. there is no clarity in the power sector at all. لیکن آپ کی آج کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.